Imbagngal daw yo mga kakabsat, agluto tayo, ti may nga paborito daw yung makipalpalanit, no dati budaan, igado. Ato yung ingredients na, bawang, sibuyas, bell pepper, carrots, pineapple chunks, green peas, dalom ti baboy, karne ti baboy na imimas, no dati taba-taba na tigatangan nyo kakabsat. Bagis ti baboy, linisan nyo na siya, tramasin nyo ti asin, paramas nyo tagay sa sawa kang nubnubi nyo, ta-export na dagita kakabsat. Last ato sikreto, ato may isang kaimasan nga parte, mani. Muna nga rami din yung kakabsat, lambong nyo bagis ti baboy, nunay lambong yon, prito yung matan, yung bell pepper, kanjay, carrots, ano hang madardar, no, iluto yung dagdagos. Sumaro, no, ikisayo mo yung bawang kan sibuyas, no, lumagbagan yung bawang, ang kabilyo yung karnin, ti baboy.